možemo se malo okrenuti tome. Denver ulazi u ljeto gdje evidentno je da treba vući neke poteze, da se treba procijeniti s kojom momčadi, odnosno s kojim igračima želi dalje ići uz Jokića, naravno. Rekao bih da su tu Gordon, s obzirom da ima jako dobar ugovor, i Brown, igrači koje očekujem da budu definitivno na rosteru, ali svi ostali, da se na mjestu Denvera, oni bi trebali biti na neki način u izlogu ili razmišljati ozbiljno o tome ako mogu nešto riješiti, prvenstveno mislim radi čišćenja salary capa koji ne izgleda dobro po onome što sam vidio. 200 miliona ima za da, ali da izuzmemo ovoga, recimo da ne ostane Šarić na rosteru ili kome još istječe ugovor, Westbrook, da maknemo i tih 7 miliona, znači na nekih 190, 192, to je i dalje jako puno. Ti nemaš više manevarskog prostora s ovim ostalim što ti je ostalo. Oni su preko prvoga i prana ako njih dvojica ne potpišu. Ako oni potpišu, mislim da idu i preko drugog. Da. Očekuje se... A player option, mislim, Šarić će ga uzeti. Šarić će uzeti player option, ali pitanje je da, naravno, hoće li Denver onda odmah vejvati Šarića. A sve jedno, ali u knjigama je. Svejedno ga mora platiti u knjigama. Tako je. Tako da ono... Znači, Denver je jedina opcija da nešto napravi ili poboljša momčad, jer ovako ne može u iduću sezonu, odnosno neće biti ništa bolji, to je jasno, je da se tradaju Murray ili Porter Jr. Pa mislim, možeš... Ne kažem da ćeš dobiti neku odličnu vrijednost, ali... Neš dobiti ništa. Ne možeš ništa. Šta bi ti sad dao za 308 milijuna Portera? Ne, Marija. Govorimo o Mariju koji ima kao još nekako... Ne, sve 5, razumijem. Što ćeš dati za 308 milijuna Portera? Što ćeš dati za 50 milijuna Marija? Evo, jesi čitao da je... Kažem da su to opcije. Šta je Denver dobro zajebo ove zime? Navodno Lavin Porter bilo dogovoreno i htjeli su valiti Nadžija i mi smo rekli ne. Znači svaka im čast na tome. Da. Razumiješ? Imali su Lavina za Portera. Za Portera. Možda neki, mislim da su bili neki fileri. Dobro, fileri, to je pika ili nešto nebitno. Tako. Mislim. Da, mislim nije Lavin savršen igrač, ali igrač za Portera u ovom trenutku. 5 puta je bolji. Pa mislim, zamisli da imaš ova dvojica igraju 2-2, a Lavin ti na weak side, čeka na 30. Mislim, najveći problem Portera Junior je što ne mislim da će on kroz karijeru dalje ostati zdrav. I to je okej. Ne želim ga kriviti, teško je uopće ocenjivati igrača koji je ozlijeđen igra u play-offu što je Porter radio. I ne mislim da je sada Porter krivac samim time. On jednostavno ne može pogađati šut, ne može igrati obranu i onako je bio obrambeno labilan, ali ovakav Porter nikome ne koristi, ni sebi, ni Denveru, i sada ta odluka neće biti laka, naravno, mislim, kao što smo rekli. Pazi, sad ti pričaš onome što oni rade, znači šta će oni raditi. Što mogu napraviti. Ti, da bi uvalio Marija, bi nekome morao dati pik, ako ćemo tako. Yep. A ako ideš uvaliti, a sada, ako ti nekome daješ pik, znači da ne pojačavaš momčad, jeli? Gledam sada Future Picks, oni imaju 25. daju Orlandu za Aarona Gordona, znači ove godine nemaju pik. 27. imaju, ako su 1-5 piko, onda ide, suprotno ide Oklahoma. I isto tako za 29. Znači, ne, oni su... Znači, oni imaju na raspolaganju jedan jedini pik na do 2029. Ne, oni mogu u noći drafta, French, tradati samo pik 2031. Da. Samo pik 2031. Stari moje. Oni jednostavno imaju užasnih problema sa alatima koji imaju za konstruiranje rostera za budućnost. Jer su ograničeni sa salary capom, mislim, oni su sve ove ugovore de facto potpisali prije nego što smo mi znali koliko će biti restriktivna pravila sa ovim poreznim pregačama. Tako je. Svi ti ugovori su potpisani prije. Nitko kod njih nije imao nekakvu moć predviđanja, ako se šuškalo da će se ići na drastičnu restrikciju momčadi koji su preko luxury taxa, išli su grlom u jagode, računali su imamo šampionsku ekipu, ja ih ne mogu u potpunosti radi to krivit, ali sad, gledanje unazad, najlakše je biti general poslije bitke, ali činjenica je da su pogriješili. I sada moraju kusati to što su napravili. I tu ja ne vidim da oni mogu napraviti nekakve poteze koji će ovu ekipu
učiniti drastično boljom nego što je sad. Ono što mogu je osloniti se na Jokića i računati, gle, imamo Jokića, imamo oko njega neke igrače, ako on odigra baš svaku utakmicu u play-offu onako kako može na svom apsolutnom maksimumu, mi možemo doći do naslova. I to je činjenica. Mogu. Ali kolike su šanse da se to dogodi? Nikakve. Tako da, limitirani su do zla Boga